tau taka kainga funga o malama nei, ia whasinga nei, ala o le mauri whakamalama e tau sosaki ai, ti tau whiwhai whoki ai, ti tau anga o whaksoko, kai e tau iai whoki moko ngā la ki le mauri whakalau maari o tātou. Ko ia ria kainga kukaku ki ai, le no anga o whakawhalawe o tātou i la so nei, ka tau masau tawhito ai, ki le ia le mauri kautasi. Kautasi tawhito le nei, ka tau anga o whiriwhiri, ke tau masau ki ai, al kautasi nene ko whiriwhiri e se tinana, peko se tupuna ma tātou, a pena tita vikena, ale nei kātou whakawhalawe ki ai. Whakapapa atu kia koutou furi kain kātou me matamai la so nei, e tau anga vavai whakatasi, ale temi me tasi o peko le ia le mauri whaikole tātou, mo le tinana le nei kātou whakatasi mo ia i le aso nei. Pena tita whakamalo atu, malo whai alo mauri mo lau kātaki whalaki e whaki lau soa ri kaleta, ti malo whai whoki mo le noanga, o le tani mari e se temi, ke tau whakawhalawe e. Iyo, malo Apollo, i kau whawheta i ti kau te whakamalo la si whoki ki potu rene i o whila aki potu tamole, i le kuru whakataki o whakawaewae, a konga e aonga ki o tātou mauri. Ko ia e kau whawheta i la si le usune i le kuru whia kaku mai, o whia iro mai ki le ano anga loku mauri i loto whare nei. O uinga mo le kautasi o Maria. Kautasi le ne te solo Maria api koutou pena tita, e tāpiki ki ai i le lakakanei, ko se longo whakawhiawhia le nā ki le mauri whakalau Maria, poko le kesia katori kau tātou, kai kauwhi whakalau lawe atu pena tita. Anga mua whakamatala mai, pena whiwhea ki kaku olo whawhinela, ki le nā kautasila, tai kaulongo, na ke uru tautonu, o kaku mai whae ki le nei lakanga, longo nganga ia, koi ke no whae whae iai. Iyo, malo Apollo. Ko konga rene e ke whakalawelawe ki aila, na e maa oki na kauru tau tonu ki ti solo Maria. Kai si kau maua ia fualuk fetu rei na kauru ai ki aila. Kai kau maalama ki fetu na kauru ai ki ti solo Maria, ko kau wari tuptasila. Ko lo nano anga rene, i temi koi mauria ia luk tamana, o kumatua, na whine ikiri pati ia a Petero ki te au. Luk ta ine, tio mai, e ta kalafa i kai ke anga wafa aso kautasi o uru ki ai. Ko ti solo, mo whaasua, tari ko whaasua whoki na saariri e temira na maari aero na tataki mai e la te walaku atu atura. Tina uru au o taka i whaasuala. Ko le aso na soko ki po yo sangata Petero sanere, ti kauano iai, a periri. Si kau ma o whoki le whetu re na kauano iai. Ano ki po i ti kauna ke ki ngā e kersia ikiri e sangata Petero la, o taka saare iai. Ti o ki na iai oria ngā koruse e te kilo whatatala. Si angala woto on ngā korusela, ko le au ki tāpo ona no foi ere nā lakanga laku Maria Ive, his whau Maria kai aman ngā korusela mo oku. O aula mor korusela. Ko le nā laku au mor korusela, tia ke mailo e lokuloto, ke kaurula ki tisororia o Mariala. O urua iau ki tisolo o Mariala, o kakumai ki rene lakanga kau no fuaira. Are ne ku kakumai o fi ile mai, ki re ano anga o loku mauri i le kautasi o Maria. O taru ki le mele aso le nana ke urua ki kautasi pena tita, i lau anga whakaanga ki lau mauri le e ies whetongi? Iyo, malo Apollo, kone e furi o tau mauri, e nofo whai tātou taki tau tokatasi, kai tau matala whai ki ano anga o ne, ai tau anga o mauri i. Mo ne ai tau anga o whai ngai i le malama o tātou ki whininga lo le ariki, mo ne ai le esi malama tātou ki ai. Kai longo i ai e au e Apollo i ano anga o mama uri mativa al malo whare nei, le esi ma whanau. E ia konga e whai ngata i al mama urila, e whai ia o ma wakore, ti se la veo ki lo kuavanga, kai e tuku mai whai au ki te ia kon ma whai kore ka whai. Te whai lo ma whai kore kuano lo whakaukau ki ria whaasinga e kau ki ai, e mativa i al malo to whare whai ngata i al mama urila. E tuku whai au i o ma whai kore ana konga furila. Tikor fine ngalo le ariki Apollo le estuk whataviri mai ia, i re na whatemi tau whai kore aira. Ka ia i whai le lakanga, peko la kuano ria ki koloala, peko la kuano ki se kainga i se lo to whare, te angare na kaingala o sori maro ne alufa ki te au. Whakamanu ia mai lo kuma urila. Ti longo ia i whai o le nartemila, e ia ane ke se longo ia au, ko la whai kore ria na kau anga tau whai lo kulo to wharela, ale nei, tari e longo e patirau longo ia ure sakina ke au e fia au. Tia ke mai lo kualoto ki te miria lo fai kolela. Are na kongari e lave ki te au ka alo festa ki te aura. Si kau angalo ilo ia ko tapiki ki le ariki mo na tinana ku Maria ko ne ma uinga ai. Ka ke kole fua mo le loto.
Kale ese lamu fai le ngutu ka ngangke saar fai ia amata. Pena tita e matala whae ki ala tau furi kol kai ngai ma mata mai la so nei. Kol kautasi e anga pe kautasi furi. O whai la pele ne kautasi o au e ta masau ki ai e ia e whai o koto maua e koto anga whaksoko. Si amana ki au kua matala furi whai la tau kol kai ngai ki ai. E whewhea ki pena tita ana maua koto ula. Mole nei foki lakanga whai ngata ale nei foku tau nofo nei ai. Whela vei mo tau masaki kuskoi mawhai ale ia koto whatasi. Ki ngā ne ala, whatutuke ko tōno whai ko tō mauana. E whea kiro whaksoko ko nā mauala, ile ne te mapoponoro. Io malo Apolo. Ko kongare nā reia ui ngamole kautasi o mātou ki o mātou mau whakautasi. E sa ele mai whai mātou te mire ia le kia e ni visi a mōta ngolo tātou mauri, ile ne kongari o tau masakira. E pati mai whai ko le urua ki Tominika e misa mātou whiria ono, si whakamamai le estokonaki, si mole astapura e tui e mātou le teu o Maria. Na aso e torula e mātou anga whakaaonga teu o Maria. Si ka pau i eskonga e tonu i lātou, aso whakatutu o mātou whakamamai, si tukua ke whono ria lātou ala kautakira, koria almasinala e mātou whakamamai ki rea ngāne, ala koria ngāne ala. Ka kore ne lo temire ne ku whainga ta ailo ria whena o kisa arela Apolo, e whakalongo wha e ki tui ar kiristiano ilo na loto whale. Tari eskoi natu sa ari fuktaktakira i ono i loto whalela, o whakairo ano anga la o mātou maurira, ka kumatala wha i mātou ki ano anga lo mātou mauri i kautasi o Maria. Ko kautasi o Maria, kono na asoria e tonu ke whai ai o mātou mau whai kolela, ke tasi whai kore whai mātou na loto whale. Ke tui whai ka inga ku tuku alo na mauri mo na whana ki Maria, ko le asoria ko whiria whala, ko le aso whai kore aia, Tia Maria whai kore whai lo ki talo to whale, na e nofo whai Maria e mukita mo e tua le nofo e mukita iai. Kai whakatasi sa ele fuai i la konga ke la koi Mariela, tari kon maua i ori mauri o tātaura, ko la whaasinga konga whawhela akira ke ano whakatasi, ke matala foki e iai a kautasi e no foi akita. Kore nā len onga i Apolo la whatatari atu, i lau vesiri rena ke anga tuku maira. Tō wiki whakawhetai mua, wiki ki lo tātou tinana, le whawhine tupu manu ia. Whakamalo atu pena tita, malo le no anga o kātaki ti mo le whai whakamatala. Kai kainga katoa nā mamata mai, ko le nā le no anga o le katoa atu o le mauri, kautasi, tia solo o Maria, a le ina whanaki ki ai, a pena tita, milona koi iki, o kakumai i le teminei, kua tō whakatasi ai, whakatasi i le poture nei o le televisio, ke manu ia whai soko atu pena tita o le mauri, o lo kautasi le nei, tia whatu ai mo ma alofa, kia ko tō furi, e tā piki ki kautasi o tia solo i le lakanga nei, whilaki ai timola ke kautasi, ka inga tō uwe mo ftuna, mo tō me tai atu, ko ma alofa atu. Mo ka soko mai le whakasala.